Good morning no mga kamaki. For today's video, withdraw tag kuan kwarta kay sweldo naman. Sweldo na sa Facebook. Dili. Oy, sa man eh. Withdraw na. Withdraw ba mga kamaki no? Okay. Ano no? 5,000. 5 ra. Sura na? Uy, tingog na. Iyawan ko na. Sura ning durante ta ay. Oh, nara mga kamaki. Brutal balance. Sila balance. I charge. Balance kay 29. Oh, ilang to? 20 de. Oh, 20. Tala. Sana all. So, thank you.